Jule dri natul kuntang yampong arik dinam gyal khonla natul khachtagun COVID nadiam rgasinchik stong niz na jipchu jaksi gal hepte yoteno yang nadiam zgoktapsi pia lasir natsok shuli jiktaino ladagda yongkan pilok pal hapa guni screening tang dukse nasa gun zikstok lenches la ADGPs airport tang upsi guni ka zikstok lena zateno Kargil zon il hopta gun nadiam sargasin yotkan bos nangwena borte chukche si kaptraks zateno kasata natul gun jipsal tangyam po COVID nadiam siak pa jak rgasin jiktang jiksnang chan gyurin jiktaino dang COVID natpa rgana gupchu gubjat ngortak songteno yang natpa rgana sumchu soksik rgalte puteno Mimang sanangas COVID nadiam kapsin yotkan bos nangwena borte ngejarang gunis COVID tang delte victims gun tuz gun shungazat yang kakchan choste karasta gazat mi chik tang chigi barla bargyang borazat yang chakuni yang selin juksazat Zoina COVID nadiam rgasin yotkan bos nawena borte de pontashi gyalsan iskarjip zatches la khamze paramilitary police tang jungsil tadik ba teste deliot spunbo guntang yam po soswajik bodazato ituz khamde spunbo chenmos zoina COVID positive case ka nangtas borchesi lastir shulini yotkan iskor la shada zadin jik COVID nadiams po ladakspa mankan BRL hapaguni nanga rgashes si jikspa mangatang I Lapagun Borse Quarantine Center Gun Naslux Galina Metkan Iskola Shada Zato Yang Deponis Biaroas Kapstoksi Pia Lapa Mikyontesi Mikyontes COVID testing Japstok Tang Quarantine Center Gala Yungos Molte Kaspela Zato Ituz SNM Mankai Medical Superintendent Dr. Norzinis Nyetubi Jakguni Rings La Pilokne Yongkan Nase mimangun positive binkan tang COVID web somas jaste junugunika khat ma lebin yotenok molto tonsa khachan tenjik depon tang zonsponis khamde tang police laskun tang del zate zadinjik bespa ladagla lepkan gun khachan choste RT-PCR test choches yang report leblep chupa khachan choste quarantine la juk gostenok molto soxpering la khamde sponbo chenmo tang medical superintendent is Hospital inanga tang quarantine center guni score la shadazat sospe ring la skorians pa gun nis zuzma RT-PCR test report kurte yongkan score lang shadazato Pilorne lapa kyongkan tang COVID-19 zgotapsi PR nasa soseka screening itadigi zikstok lenche la lada ujung azde additional director general of police Satish Khandare DIG BS Tutis Le namtu tangni ziskor zate tadiguni tato sat lena zato itu le namtu thai ka kurspunbo tang CIZB deputy commandant gunis ADGP namtu thai ka thapa guni testing tang registration iskor la shada zat upsi ziskor zatus upsi screening point tang gribi thapa borse kemi ziskor zateno itus 753 task force commander is Hapagun isolation la borse nasa tang jan tadigun score la shada zato Kargil Zonspon Santos Suk Davis Loptagun Chukchesi Takchat Lenteno yang Mimans gun la COVID-19 nadiams Rgas Mashugas Goktapsi Toga Rox Zatches la Juapula zato जो नया स्ट्रेन या जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो उस सब से बचने के लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेना बहुत जरूरी है तो इसलिए हमने स्कूल्स को बंद किया है हम ऑब्वियसली बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं लेकिन ये जो एक महीना है इसमें ज्यादा खतरा रहेगा बच्चों के लिए भी आवाम के लिए भी इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा कि स्कूल एक महीने के लिए क्लास वर्क जो है सस्पेंड किया जाए इस दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस है या बाकी मेथड है लर्निंग के वो चलते रहेंगे और बीच में हम फिर से एक बार रिव्यू करेंगे जिस हिसाब से कंडीशन इंप्रूव होती है कि स्कूल शुरू करने या नहीं करने अगर हमें लगता है कि सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो हम स्कूल को फिर से क्लास में रिज्यूम भी कर सकते हैं या फिर फार फ्लंग एरियाज में जहाँ पे बिल्कुल कोई लेबर नहीं जा रहा है या बाहर से कोई लोग नहीं आ रहे वहां पे भी हम स्कूल्स को स्टार्ट करने की परमिशन दे सकते हैं लेकिन अभी के लिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमें ये फैसला लेना पड़ा तो इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब हमारा साथ दें इसके साथ ही जिस हिसाब से कोविड की सिचुएशन पूरे हिंदुस्तान में चल रही है मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जैसे मास्क पहनना सामाजिक दूरी बनाए रखना और बिना वजह बाहर आने जाना कम करना वो सारी चीजें आप फॉलो करें Lada sarangskon sospe deponi zoinanga skardini tonsa tang delte dring police makmi tang biarwe
lachet pa guntang nyam po sospa jik boda zato yang itu motor khorlo chenmo magmi kanwai gun kerkhong ipia lam soso ni puchesi takchat lenteno yang deponis Deliot Lachepa Gunla Le Traffic Police Tang Rodel Zaches Tang Traffic I Circa Somajik Choches La Kas Pelazato I Sospenanga Zonspon Sirikan Bala Sahib Suse Additional Superintendent of Police Tashi Punsok 14 Kori ADM Commandant BRO Deputy SP Theste Spunbo Mangpojik Tusteno Diri zone Congress Committee chokne sarpel sospajik bote ladak sa ranskon sospe nanga mitun PSD goskon tsring namgyal le nanga zaptung tang puske laskon siz Kazakhstan sodme skapstosi rintos pelte yotkan bo Kargil isang nildab yotenok molto ina sarpel sospe ringla le kongme sarna sir chitus tanjin sepais gangle sinanga thapa gunifia skapstosi quarantine center choste yotkan inanga Thapa mangpo borte yotkan tang iskor larnase mimans gun largus met painok molto sarpel sospe nanga skirbuchan sarnasi chitus lundrup dorje tang skalzangling sarnasi ward member nurbu gunang tusteno Tamata no chome tene kone rinbo dang cooperative society tene kone lishik jari chostok chame zixte do social media nale ten kave nanga tai tamata respe juna tamata la kilo ziptu janga borto dugle ten ngal nange juo so la ngata le tomato rinbo ngata kilo a gachu borto dukchu so pasang jipchu jana gachu zespasang sumchu songa kilo ka theba kalta kargil nang le ka chana tiu ma ladak si ngata le mimas guni pia ma ngata news pajik sonto no samara ten so pasang kaltes kargil ngata cooperative society ya ka cooperative society ngata le ang yote no ju kargil cooperative society ale is na jika ringun hemo borgyanet na ngati le chia bor mangyana no zetenge diwa chochu so pasang district admission kargili eg things te na de ngata ringun chotana le ngata tena chongen chuzno chu so pasang kilo ka kalte sumchu songa ringun theba le kalte dimat na chongches chuat na tyo mimang sika ma mios pasong tono samara nias de pon la juspin ika mana gyospan na wasal goshes du nira sambe zikse du dang ngata social media na ngata grief lapa man phalan jing gya sungya ji Gangla sections te quarantine center khorang mune borta sutun sale tene tate gata action ninte te kan made na contractor gune ka file choose te tene tate kan nyankan wo ka ngala positive pingten te sama things te tasa khorang official pena designated quarantine center guna khetut kon kaukshya mi gyani ge man yulpa pata mit pa te ka chuk te ka kurtans te ka purchase bu khorang man chahala shi se chala section dugle te fe nge mi changma te request te juba winki ta chapishi ngatang nang chapishi kushar sonte te changma ta go so samara yale thakcha tenge janga sing na jusen thakcha tenge ja yung control chase level changma yung ma chukna tene ngajang ladak spa changma bachai chacha cheduk temeni chacha minuk mingun kazu na namnam jukdukun khong ditegi mitere group ai chongse ngatang basang sumda didar ngada chulda de chongna tene ngatang kazu bachai chen bachai chacha da government demand government Le zona COVID-19 nadiam gasin yotkan bos tawena borte zoni timskun yakma choi pia chukse borche se taktat linkan iskorla bar association itipa shafi laswi izuk molazat agar non posso flamma mon poi pelinano tenteu ya nang gachu ga ngibyar lada sos jaga chundi kagar bingatna tenteu ma ngata fiama sambatang gosheshik ibika samba tang gosheshik ibika yang laglen ma sante jo gosheshiki tuji to tena ngaje sambena borte tene bar association le tene jakma chonga pia tene ngaje lockdown ji ngajara chokni chuchesong it jakma chonga bina thorane la gozuk songte tore 10 तारीख सा पड़ेगा ये चोस्टेन ते दौरान तेने कोडिना वकील चिक्ची चार्लेस जचेस मानो इन फिजिकली तेना जोला सिस्टम जोंकान इंडो अर्जिनेविस इंडो मुंशी इंडो एजेंट इंडो सुअंग कोडिना स्कुचेस मानो तेने मीमांसी लास्ट पर वर्चुअल मोड का वो ngataay मोबाइल की गाने ngataay दक्षे व्हाट्सएप भी ते या तेने वर्चुअली का ngata चो नंचे जरा
Regional Transport Officer Office Le Chosne Dring Kyachak Sika Baz Gunla Kharas Tang Sanitizer Goste Salteno RTO Sponbo Sring Paldan is Butkani Jakbuni Rizlang RTO Chosne Public Transport Gunlar Sanitizer Tang Mars Guns Gote Salkan Tang Yang Dakse Rizla Nadiam Sargasin Yutkan Bos Nawena Borte RTO Chosne Rin Metpa Kharas Tang Sanitizer Salchesi Taksat Lente Inkan Iskola Shada Zadinjik Izuk Malazat Mass function का गाड़ी में जो mass net हो यहाँ पर सीट बनेगा टाइट टिकट का क्या function क्या कोविड केस बड़े छकन बस्ता से कहते ना नए यंग लंच कोशिश जो निकली नए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चौक में कहते ना सम सिंगन ना तेने खास कर बस उन्हें ना कहते ना मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्हें ना कहते ना मास ना सैनिटाइजर्स कहते ना मतलब दसई के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन चोन यूथ तेने ये मीमा सुनला त्यो ये कने अपील चोन की ngata namji ketena public transport ngata use chotana ketena proper hand sanitize choste teni nyampo mask kan met ketena ngeje taga za teni mask suji gila met na teni ngata drivers kunanda ngai taksai mask available zat yot teni khon laina jo ngata nima sone kha kano ketena ki mask ngata tang se jukches ketena teni khas kar public transport na ma zaruri hote no Kargil Zonspon Santos Sukdevis Dring Sodinanga Choose Taksefia Sargency Lasi Tatot Lena Zateno E2 PWT Superintending Engineer with Parkash Mechanical Division Executive Engineer Om Parkash Irrigation Tang Flood Control Executive Engineer Dorje Kerede Project Director Kacho Ahmad Khan Tang Delot Sponbo Gun Zonsponi Ziskori Ringsla Kontang Yampo Yoteno Zonspon is Laz Dulin Yotkan Scholar Guz Zate Haglusi Lazgun Gospa Dubchukte Sot Gamyuli Mimans Gunla Tungchi Kalas Yotkan Bo Celsius La Kaspela Zato Man Meraktan Spadmi Kamde Sonas Gunika Gunglo Tukchu Asantia Lunkan Tommi Nishur Sabdula COVID vaccine Tangsteno E2 Chushuli Medical Officer Dr. Jimet Anchu Anjukte Yotin Juru Ina Tsokla Pobrang Tang Yurguenang Gunglo Tukchu Asantia Lunkan Tomir Dunchua COVID vaccination Salteno Nyume SHO Jamyang Tsepelis Nyume Police Station is Detang BRA Rostang Dang Lachung Leka Trai Driver Helper Tang Skorians ba Nis Teste Minda Nishur Sabdun Katan Babshe Spe Jaste Kate Yotkan Gun Ping Tufteno I Nangne Driver Chukshik Spa Nangna Daba Yi Nanga Borte Yoteno Tenangne Sumi Kamde Nazlux Gyala Metkan Gun Nyume Ldani Kamde Sonasi Nanga Chukste Smarcho Duli Jiktaino I captation istingne Nazul Nyampo Yanskaljalin मन की बात शिदलोन पल नरेंद्र मोदी जगरे ठोमी कुनला खोरांगे दबारे मन की बात डिग्रीम क्यूते खोरांगे समचुल गुन वंचुगा जचेसिनो जानिमा एप्रिल 6 निजुसेंगा ngato chucho chukshik आकाशवाणी केंद्र तंग चैनल संगमा क्यूते ई डिग्रीम पो तुस्चिगे खा न्यम्पो पुचेसिनो इमेनपा जेन्यांग दूरदर्शन ने यूट्यूब चैनल प्रसार भारती एप्स न्यूज ऑन एआईआर खांग लाइव स्ट्रीमिंग क्यूते पुचेसिनो तेने थुगी लाबोरा जात जानिमा एप्रिल 6 निजुसेंगा ngato chucho chukshik मन की बात Kari BDC Dechen Dorje Ujuk Senanga Skajib Sospajik Sosteno I Sospe Nanga Igutan Sakti Sarnasi Chitus Gun Kari Zonka Ayer Nade Uskyon Gun Subdivision Ildani Sponbo Gun Tusteno Sospe Ringsla Nistong Nishur Saksik Nishur Sagnisi Gunori Lue Ringsla Laskun Sose Spaspe Chajika Skajib Zateno I Tus Gamyul Yargas Laskun Si Chaji Mixal Choste Sangde Chaji Gamyul Changmena Lep Chukche Si Taksat Lena Zateno Handyaz Tugila Bora Zate COVID Nadiam Zgoktabs Gunika Laglen Chuazat Yang Karas Garmet Tagazat Sinjupika Natul Kartagun Yang Lanchi COVID Nadiam Rgaste Stong Nistan Jipchu Jarsi Alepte Yoteno Yang Nadiam Zgoktabsi Pia Lastil Snatok Shuni Jiktaino Ladala Yonkan Filopa Lhapa Guni Screening Tang Dukse Nasa Guni Zikstok ADG Please Lena Zateno
Kargil zone lopta gun nadiam sargasin yotkan bos nawena borte chukche si chaptras zateno inautangem podri natsulgunton ngar ngofta salazat juli